बाक्सानि पाटिमाबाद साहा बागानाव फिन मोनसे साननो गोनां जाथाय लेबारफोरनि दुर्गा फुजानि बोनास रांखौ लानानै बेले-बेजे जानायनि अजद खौरांनि गेजेरजों लेबारफोरा बागाननि मेनेजारनि सायाव अजद दिखांदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि बेन्दोंआव थानाय बासबारिनि पाटिमाबाद साहा बागानाव बेले-बेजे दुंहाव थासारि सोमजिदों। थांनाय सानखालि बे जाथाया जादों। साहा बागाननि लेबारनो दुर्गा फुजानि बोनासनि मुङाव होनाय राङाव बेले-बेजे नुजाथिदों। मिथिनाय बादिब्ला बोनास रांखौ खामाव सोनानै होदोंमोन, नाथाय 10,820 रां लिरनानै होनाय खामनि सिङाव 1,820 रांल' दंमोन। बेजोंनो लोगोसे जेबो जाहोन गैयालासे लेबारनि 5% बोनास दाननानै लांनायनिबो अजद। बेखौ लानानैनो दुंहाव थासारि। मा जाहोननि थाखाय बोनास रांखौ लेबारनो खामाव सोनानै होनो गोनां जाखो, बेखौ लानानै माखासे सोंथि सिखांदों। लेबारफोरनि जानानै बासबारि आन्सलिक आसानि आफादगिरि एस.आव.एम. हेमब्रमाबो जाथायनि सायाव बिबुंथि होदों। बेराफारसेथिं साहा बागान सालायगिरिया बे गासिबो जाथायखौ खौरांनि मेलनि गेजेरजों नंखाय होननानै बुङो। नाथाय बागानाव बोनासनि मुङाव खेबफ्रोमबो मानो बेबायदि जाथाय जायो? बे समाव गिदिर सोंथि सिखांदों। बे बिथिङाव सोर सैथो सोर नंखाय समासो बेखौ रोखायै मिथिहोसिगोन। কালিৰ ঘটনাক লৈ মানে দুখ কৰিছোঁ আমি সদৌ সমাজ ক্ষেত্ৰ সন্থাই যে আমি বহু আগৰে পৰা জনাই আহিছিলোঁ এছ.ডি.অ. ছাৰে অৱগত এই কথালৈ যে প্ৰত্যেক বছৰে বোনাছৰ আগে আগে আমাৰ ইয়াতে অলপ মানে হাই কাজিয়া হয়। তো যোৱা বছৰো তেনেকুৱা হৈছিল। তো এই বছৰো মানে তেনেকুৱাই টাৰ্গেট লৈছিল, নিজে মালিকে নিজে এনেকুৱা টাৰ্গেট লৈছে আৰু মানে ইয়াতে মানে মিছামিছি অভিযোগ দি মানে ইয়াতে সদল সংগঠনক মানে বদনাম কৰাৰ এটা চেষ্টা কৰিছে। আৰু লগতে তাৰ উপৰিও মানে শ্ৰমিকক বিনা অনুমতিত 5% টকা কাটি আছে মানে। তো 5% যদি কাটা খায় শ্ৰমিকৰ 20% যোনটো বোনাছ তাৰে পৰা, তেনেহ'লে মানে অলমষ্ট 500 to 600 হৈ আছে মানে এটা শ্ৰমিকৰ পৰা। তো মানে এইটো মানে আমি কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য বুলি ভবা নাই। যেতিয়া আমি ডাঙৰ মেনেজাৰ ছাৰক সুধিলোঁ, তেতিয়া ডাঙৰ মেনেজাৰ ছাৰে কৈ আছে যে ব্ৰাঞ্চৰ পৰা কাটা খাইছে। আৰু ইউনিয়নৰ যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট আহিছে, ইউনিয়নৰ প্ৰেচিডেণ্টক সুধিলোঁ, তেখেতেও কৈ আছে যে ব্ৰাঞ্চৰ পৰা কাটা খাইছে। যদি ব্ৰাঞ্চে যদি ইয়াতে আমাৰ বিনা অনুমতিত যদি আমাৰ মা দেউতাৰ পইচা যদি বিনা অনুমতিত কাটিব পাৰে, তেনেহ'লে তেওঁ ব্ৰাঞ্চৰ মানুহ ইয়াতে কিয় আহে এদিনো দেখা নিদিয়ে? যদি ইমানে যদি টকা পইচা লাগে ব্ৰাঞ্চৰ মানুহক, তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াতে আহি এবাৰ বাগানত পৰিদৰ্শন কৰক, আমাৰ বাগান কেনেকুৱা চলি আছে, আমাৰ বাগানৰ লাইন কেনেকুৱা চলি আছে, বাগানত আমাৰ স্কুল কেনেকুৱা চলি আছে, সেইটো পৰিদৰ্শন কৰক ব্ৰাঞ্চৰ মানুহে। আৰু তাৰপিছত কিমান টকা লাগে আমি টকা দিম। কিন্তু একো মানে পৰিদৰ্শন নকৰাকৈ ডাইৰেক্ট শ্ৰমিকৰ পৰা ডাইৰেক্ট কাটা, এইটো মানে আমি কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য বুলি ভবা নাই। আৰু ব্ৰাঞ্চৰ লগতে ইয়াতে মানে আমাৰ ৰাজেশ জালান আছে, তেখেতৰো ইয়াতে হাত আছে বুলি আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ মানে। এই টকাটো দুৰ্গা পূজাৰ বোনাছ আছিল, 20% দিম বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। কিন্তু ঘোষণা কৰা নাই যে 5% ইয়াৰ পৰা আৰু কাটা খাব বুলি। যোৱাকালি যেতিয়া নেকি বোনাছটো দিয়াৰ আগমুহূৰ্তত 5% কাটা খাই আছে বুলি মাইকত চিঞৰি কৈ আছে। আৰু তাৰ উপৰিও এইবাৰ মানে যোৱাবাৰ ব্ৰাঞ্চ পলিচি লগাইছে, এইবাৰ ব্ৰাঞ্চ প্লাছ এনভেলপ পলিচি লগাইছে। এইবাৰ পইচাখিনি মানে যদি মোৰ দেউতাৰ যদি বোনাছ 12,000 আছে বা 13,000, কিন্তু ঘোষণা কৰা নাই যে 5% ইয়াৰ পৰা আৰু কাটা খাব বুলি। যোৱাকালি যেতিয়া নেকি বোনাছটো দিয়াৰ আগমুহূৰ্তত 5% কাটা খাই আছে বুলি মাইকত চিঞৰি কৈ আছে। আৰু তাৰ উপৰিও এইবাৰ মানে যোৱাবাৰ ব্ৰাঞ্চ পলিচি লগাইছে, এইবাৰ ব্ৰাঞ্চ প্লাছ এনভেলপ পলিচি লগাইছে। এইবাৰ পইচাখিনি মানে যদি মোৰ দেউতাৰ যদি বোনাছ 12,000 আছে বা 13,000 আছে, সেই পইচাটো এনভেলপত সোমাই দি আছে। আৰু ওপৰত লিখা আছে 12,000, 13,000 বা 10,000 তেনেকুৱা লিখা আছে। কিন্তু পইচা আমি যেতিয়া খুলি চাওঁ তাতে ইমান পইচা নাই। পইচা তাতে 1,800, 2,500, 1,720 টকা তেনেকুৱা হৈ আছে। তো মানে বহুত ষড়যন্ত্ৰ চলাই আছে মানে ইয়াতে। তো আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে মানে আমাৰ ফাটেহাবাদ চাহ বাগিচাত যি সমস্যা চলি আছে, সেই সমস্যা অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰে যেন। লগতে PF কমিশনাৰ আৰু আমাৰ লেবাৰ মিনিষ্টাৰ সঞ্জয় কিষাণ ছাৰকো আহ্বান থাকিল। यहाँ पे पहली बात तो एक बहुत ही खुशी के पल थे ये कल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 20% का बोनस का आह्वान किए हैं और कल हम लोग का बोनस डिसबर्समेंट था। लेकिन कुछ यहाँ पे लोगों का कहना है कि नहीं 5% रिडक्शन जो ACMS के द्वारा हमारे मीटिंग और सीटिंग में ये फाइनलाइज हुआ था, इसका कागज़ अभी हमारे पास में है।
यहाँ पे 5% का वो लोग डिडक्शन का बात कर रहे थे ACMS संगठन, और 5% डिडक्शन वहाँ से करके हम लोग कल पेमेंट कर रहे थे। बाद में कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, हम लोग 5% डिडक्शन नहीं करवाएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, 5% का डिडक्शन जिसको नहीं करवाना है तो उसका हम लोग नेक्स्ट रेमिटेंस में पेमेंट कर देंगे, और जिसको करवाना है वो अपना पेमेंट ले ले। तो यही थी बात, जो कि कल काफ़ी मतलब कि लोग बागों ने आके कुछ मतलब हल्ला वल्ला किए, जिसकी वजह से कल हम लोग को स्थगित करना पड़ा। आज हम लोग उस बोनस डिस्ट्रीब्यूमेंट आज करने का हम लोगों ने प्लान किया है, और ये 5% डिडक्शन ACMS के संगठन के द्वारा निश्चय किया हुआ है। ये कागज़ यह पूरा हम लोगों के पास में है। तो ये 5% डिडक्शन जिसको करवाना है वो अपना ले लें, जिसको नहीं करवाना है वो अपना नेक्स्ट रेमिटेंस में हम लोग उसको दे देंगे। और पेमेंट जो है वो हम लोगों का एनवेलप में दिया जा रहा है, चूँकि कॉइन्स है। हम लोग नहीं चाहते हैं किसी भी श्रमिक का 2 रुपया, 5 रुपया या 8 रुपया न मिले। उस कॉइन्स की वजह से हम लोग उसको एनवेलप में करके दे रहे हैं, और एनवेलप प्राप्त करने के बाद में वो अपना फाड़ के चेक कर सकता है। अगर किसी को कोई वहाँ पे कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे तुरंत दिखा देगा। और जनरली ऐसा होता है, कभी कोई अगर ह्यूमन एरर होना, ये मिस्टेक हो ही जाता है कभी किसी से, तो अगर कोई भी एनवेलप में लगता है किसी को ने कुछ प्रॉब्लम है तो तुरंत वहाँ पे बता देगा वहाँ पे। बस नहीं, वहाँ पे देखिए बाकी सबका ठीक था, बाकी सारे जितने एनवेलप थे सबके ठीक थे। सब एक आदमी का ही हुआ था, बाकी सभी लोगों का जितना लोग पेमेंट लिए रिसीव किए सबका ठीक था। किसी का हो सकता है कि 2-4 नाम एक समान होने की वजह से किसी का बाय मिस्टेक हो सकता है, वहाँ पे नाम था मृणाल या जो भी था, उसका देखने की वजह से उसका किसी का 1800 रहा, तो उसमें बाय मिस्टेक आ गया होगा, या किसी का ह्यूमन एरर है, बाय मिस्टेक किसी की गिनती से भी जा सकता है, तो उसको तुरंत कह दिया गया कि पैसा आप यहाँ पे रख दीजिए। उसका हम लोग फिर तुरंत उसको रेक्टिफाई करके हम लोग दे देंगे। और ऐसा देखिए, हम लोग जब हम लोग कैश पेमेंट करते हैं, हम लोग हाथ से मैनुअली करते हैं, तो गलती होती है कि नहीं? दुकानों में होता है, इवन बैंकों में भी होता है, गड्डी में भी पैसे कम रहते हैं, तो हम लोग फिर वहाँ पे गिनती करके देते हैं कि देखिए इसमें एक तो कम है, चाहे 500 का चाहे 2000 का, तो लोग उसमें तुरंत वो लोग भी इसको रीवेरीफाई करके फिर वो लोग रिटर्न करते हैं। तो गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन बाकी किसी एनवेलप पे तो ऐसा था नहीं। और मैं ये कहूँगा कि ये चूँकि वहाँ पे कॉइन्स है, किसी भी श्रमिक का 2 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपया किसी का नुकसान न हो, इसीलिए एनवेलप में दिया जा रहा है। और हमारा यह अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से कि वो लोग अपना पैसा काउंट करके लें, खोल के फाड़ के देख के काउंट करके वो सामने, ये नहीं कि बाद में फाड़ के देखे कि नहीं हमारा तो उसमें कम था, वो भी नहीं, तुरंत उसी वक्त उसको खोल के देख लें। क्यों कि देख लें उसमें कम है ना क्या है। ठीक है, किसी का नाम पे चढ़ के गलती हो ही सकता है, कभी कभार किसी का नाम, किसी का मान लीजिए कि नाम है तो उसका 5, 6, 7, मान लीजिए सीता 5, सीता 6, सीता 7, तो उसमें नाम की गलती की वजह से किसी का ह्यूमन एरर मिस्टेक हो ही सकता है। तो उसको वहाँ पे लोग देख लेंगे, देख के वहाँ पे तुरंत उसको रेक्टिफाई कर देंगे हम लोग वहाँ पे। और जनरली ऐसा खाली एक केस ही हुआ था जो एक्सेप्शन था, बाकी सब लोगों का ठीक था, तो उसको इशू अब बना दिया गया। एनीवे जो भी हो, उन लोगों का कहना है कि नहीं 5% नहीं करेंगे, तो जिसको प्रॉब्लम है वो न ले, और जिसको लेना है वो ले ले, और जिसका नहीं ये करना उसको हम लोग नेक्स्ट रेमिटेंस में हम लोग उसको उसके साथ में मिला के दे देंगे। बस मेरा इतना ही कहना था। धन्यवाद आप सभी लोग। না এইটো ঘটনাটো মেনেজমেণ্টৰ কোনো এটা দায়ী নহয়, কাৰণ মেনেজমেণ্টে প্ৰতি বছৰে বিভিন্ন ধৰণে ইয়াতে বোনাছ প্ৰদান কৰা হৈ আছে। হয়তো খেলি মেলি কম বেছি পৰিমাণে আমাৰ মাজত এই বোনাছৰ টাইমত হয়, কিন্তু এইবুলি আমাৰ মেনেজমেণ্টে 20% 20% বোনাছ দিয়াৰ কাৰণে বিশেষকৈ মানে যুঁজা চলালে, আৰু 20% একেবাৰতে মানে দিয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আমাৰ এটা চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল। এই চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছত আজি যোৱা কাইলৈ যোনটো নেকি দিয়াৰ কথা আছিলে, তাতে অলপ খেলি মেলিটো হ'ল, মানে আমাৰ 5% কাটাক লৈহে, বাকী একো ইছ্যু নাই ইয়াতে। 5% কাটাৰ কাৰণে ACMSে আমাক লেটাৰ দিছিলে 18/8/2022 তাৰিখে, যাৰ কাৰণে আমি 5% তাহাঁতৰ গোটেই বাগিচা অঞ্চলত সেইটো চলে বুলি তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ মানে নীতি নিৰ্দেশনা দেখুৱাইছে, যাৰ কাৰণে আমি 5% ইয়াতো কাটিছিলোঁ তাহাঁতৰ গ্ৰছ পে'মেণ্টৰ পৰা, যোনটো নেকি তেওঁলোকে 15,000 20,000 বা যি পাব তাৰ পৰাহে 5%, 20%ৰ পৰা 5% নহয়, 20%ৰ পৰা 5% কৰি 15% দিয়া নাই। এইটো জাষ্ট মানে তাহাঁতৰ 15,000 পায় বা যোনটো নেকি গ্ৰছ পে'মেণ্ট আছে তাহাঁতৰ মূল, সেই পে'মেণ্টৰ পৰাহে 5%টো তাহাঁতে কাটি ৰখা হৈছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে যদি নিদিব বিচাৰে বা নিদিয়াৰ কাৰণে যোনটো যোৱাকালি এটা কথা বতৰা হ'ল, এইটো হিচাপে তেওঁলোকক মানে সেইটো পইচাটো ৰিটাৰ্ণ কৰা হ'ব, আৰু সেইটো পইচাটো তেওঁলোকৰ পে'মেণ্টৰ জৰিয়তে হ'ব।
মানে যিহেতু তেওঁলোকৰ কাটি ৰখা হৈছিলে সেইটো পে'মেণ্টটো এতিয়া ইনভলভক ঘূৰাই দিয়াটো সম্ভৱ নহয়, যাৰ কাৰণে বহুত টকা আছে আৰু সেই টকা হিচাপে তেওঁলোকক মানে যোনটো পাব লগা টকা তেওঁলোকে মানে আমাৰ অফিচত প্ৰতি বছৰে দেখা পোৱা যায় যে তেওঁলোকৰ কম বেছি পালেও আমাৰ অফিচত মানে ষ্টাফসকলক সোধে আৰু ষ্টাফসকলে তেওঁলোকক মানে চাই তেওঁলোকৰ কিমান টকা পাব সেই বস্তুটো মানে তেওঁলোকক মানে জবাব দি দেখাই দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ মূল পইচাখিনি তেওঁলোকে ঘূৰাই পায়। আৰু খুচৰা পইচা কিছুমান টাইমত নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে লোৱাত মানে অসুবিধা হয়, 2-3 দিন সময় লাগি যায়। গতিকে সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ খামৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ পইচা যাতে সুৰক্ষিত থাকক, ভালকৈ পাওক, কোনো এটা মানে পইচা সিফালে সিফালে নহওক, সেইটো বুলিহে তেওঁলোকক খামক দিয়া হৈছে। তেওঁলোকৰ যদি কোনোবা এটা ডাউট আছে যে মোৰ পইচা এই খামত যোনটো লিখা আছে এইটো নাই, তেতিয়াহ'লে তাতে ডাইৰেক্ট ফালি তেওঁলোকে চাব পাৰে। আৰু যিসকল অভিযোগ লগাইছে, অভিযোগ আহিছে, এই অভিযোগসকল মানে প্ৰতিটো টেবুলত থাকিলে হ'ল, আমাৰ সহযোগ কৰিলে আমি ভাল পাম। প্ৰশাসনৰ মানুহ থাকিব, আমাৰ চিভিল ছ'চাইটিৰ মানুহ থাকিব, গোটেইকেইজনে মাজত থাকি আপোনালোকে চাওক, তন্নকৈ চাওক তেওঁৰ টকা কিমান লিখা আছে, কিমান পাইছে, তন্নকৈ চাই মানে যদি দিয়া হয় কোনো শ্ৰমিকে বঞ্চিত নহয়, কোনো শ্ৰমিকৰ মানে পইচা 1 টকাও ইয়াতে কাটি ৰখা নহয়। গতিকে আমি আজি আহ্বান হওক ভালকৈ লওক, কাৰণ দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যদি খেলি মেলি হয় নিশ্চয় আমাক বেয়া লাগে। আৰু এই প্ৰাক মুহূৰ্তত মানে এনেকুৱা এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশত এটা বেয়া পৰিৱেশ সোমাই গ'লে এইটো কোনো পধ্যে মানে আমাৰ চবৰ কাৰণে ভাল নহয়। গতিকে মই আহ্বান কৰিছোঁ সকলোৱে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখ, আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে যদি আমি কাম কৰোঁ সকলো বস্তু সমাধান হোৱাৰ চান্স আছে। গতিকে হয়তো তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই, মই সেইটোৱে ক'ম। তেওঁলোকে যদি ডাইৰেক্ট আমাৰ লগত বহি আমাক লগত আলোচনা কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু বুজি পাব, কিন্তু তেওঁলোকে যদি বাহিৰত মানে যধে মধে কথা পাতি থাকিব তেতিয়াহ'লে কিন্তু বুজি নাপাব। কাৰণ শ্ৰমিকৰ বা প্ৰাপ্য যোনটো পাব লগা, কোনটো ভিত্তিত কাটিছোঁ, কোনটো ভিত্তিত কাটা হোৱা নাই, সেইটো বস্তু ইয়াতে আহিলেহে গম পাব, বাহিৰত কথা পাতিলে গম নাপাব। গতিকে মই আহ্বান কৰিছোঁ যিসকল মানে বুজি পোৱা নাই, যিসকল মানে সচেতন ব্যক্তিয়ে মানে আজি বুজিবলৈ আছে, ভালকৈ কথা পাতিবলৈ আছে, নিশ্চয় আহিব পাৰে। কাৰণ বাগানখন আমাৰ চবে যেতিয়া মানে সুস্থ মনেৰে থাকিম, সুস্থ মনেৰে কাম কৰিম, তেতিয়াহে বাগানখন বাচি থাকিব। আৰু বাগানখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি চবে মিলি কাম কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে উন্নতি হ'ব। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइव, मेमोरी आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।